Hiding friend chong singtini sini Tripura Fire Service ni notification nalainai friend chong singthanai koekdin sikang onek video sungnai lekya sini Tripura Fire Service men ni je driver type fireman ni o recruitment rule oborok no nailekya sing o jaga kabangma vacancy nukjakha sini fireman ni bagui 1362 jona 1362 fireman ni bagui driver ni bagui 248 ni sing vacancy afro nukjakha kintu tabuk sini je recruitment je tlangjangnai obon bagui sini o jaga notification no sini driver type fireman ni bagui driver ni tongo 25 tlangjangnai fireman ni 304 304 ta vacancy recruitment khajangnai ge sing sini joto details tongmani sini boyos ndi sini recruitment process ndi sini busuk kusukna nang hai busuk nin body nang tai syllabus tam tong nangnai busuk ni exam nangnai tai bufru ni simi sini recruitment cholinai obrong sing pura details babe sing video na lene ge norok video pa sing nai tong di sing friend chong o jago fire service bri rok ni bagi o jaga kerei kintu sudu selarang ni bagi simi sing nai norok lo comment khai mano ano abon bagi tau ke nongno advance sai rekang tabno ge sini driver 25 fireman 304 sini o jago je scale ba beton krom kangke sini Tripura pay matric 2018 abni rules ni bisingte engke o je pay matric 2018 ni abni rule jodi norok saime ya kangke ang norok abnutei ulo videos namnai ni onsogi tongkaisa engke sini educational qualification ba sini শিক্ষাগত যোগ্যতা kangke jara driver ni bagi nai norok ni ke to majung pass na nangnai tai norok gari kotor salnani driving license tongna nangnai tai norni 2 বছর কমসে কম চালকমানি অভিজ্ঞতা তংনা নাঙ্গেন ইনকে সিনি ফায়ারম্যান ni bagay ngake to madungni pass sini ST SC awhai candidate dong ngake madung felbano ungo o jagabo ইনকে o jagabo ta kisa অগ্রাধিকার যোগ্যতা বলি বা ডিসেবল কোয়ালিফিকেশন no obrong ngake sing madung pass ba madung fail ba driving license amhai tongke sing to sujagi mano কিন্তু ও জায়গা যে অগ্রাধিকার যোগ্য যে যোগ্যতা বলি বা ডিসেবল কোয়ালিফিকেশন অমহংকাকে ও জায়গা নানি দি যে সিনি ড্রাইভার নি জায়গা দুইটা টঙ্গ বাংলা বা ককবরক ভাষা জ্ঞান বাংলা বা ককবরক ভাষা মাননে নাংনাই হনি সাও হাইকে হোম গার্ড বা সিভিল ডিফেন্স সক্রিয় সদস্য বেসিক ট্রেনিং পাস ও দুইটা নি বিসিঙ্গ যদি নং টংহংকাকে নন দুই দুই খেলাইনাই মার্ক জানাই হিকে নং জায়গা 4 মার্ক মানানি চান্স দङ ইনকে সিনি যে ফায়ারম্যান ও জায়গা 5টা তঙ্গ 5টা আইটেম তঙ্গ পুইলাংকা নং 12 পাস বা এরবিসি নি হাই কোয়ালিফিকেশন টং খাংকে নং ও জায়গা এক্সট্রা 2 মার্ক মাননাই ইনকে নং যে কোনো নিনি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সার্টিফিকেট টং খাংকে নং ও জায়গা 2 মার্ক মাননাই নিনি ড্রাইভিং লাইসেন্স নিনি ছোট গাড়ি চালানো মানে নিনি পার্সোনাল কার আমহেরনি ড্রাইভিং লাইসেন্স চালানি 4 হুইলার নিনি ড্রাইভিং লাইসেন্স টংকে নং ও জায়গা এক্সট্রা 2 মার্ক মানাই আর পরে হোম গার্ড সিভিল ডিফেন্স আমহাই ট্রেনিং জাকবাসি আমহাই খাই টংজারো হংকে নং ও জায়গা 2 মার্ক এক্সট্রা মাননাই কি ককবরক টাই বাংলা ভাষা জ্ঞান আমহাই টংকে নিনি 2 এক্সট্রা মার্ক মানাই নিনি পার্সোনাল ইন্টারভিউ কি ও জায়গা 5টা আইটেম টং হংকে নং যদি 5টা আইটেম টং হংকে নং ও জায়গা 10 মার্ক এক্সট্রা নং মানাই গেসনি মোটামুটি ও জায়গা অনেক বরংনি 12 পাস টং মানো হায়ার কোয়ালিফিকেশন টং মানো আমর এক্সট্রা মানাই কম্পিউটার সার্টিফিকেট টংকে নরক কম্পিউটার সার্টিফিকেট ডক নি রিক্রুটমেন্ট রেলিফ্রো নং সুখাইদি ওকে ও জায়গা নং এক্সট্রা মার্ক মানানি চান্স দङ গেসনি ও জায়গা সিনি এজ লিমিট বা বয়স গাंके যারা ড্রাইভার বাগै এপ্লাই খাইনে নরক 18 নি সিমি 45 জরতিরি মানে SC ST আভাইরং গাंके জেনারেল অফ 40 ইয়ার জরতি তঙ্গ ইনকেসিনি ফায়ারম্যান নি বাগै ইনকে 18 নি সিমি 27 বছর জরা তাই SC ST রংকে 5 ইয়ার রিয়েলাইজেশন মান গাंके 32 জরাতে রিমানাই ইনকেসিনি ওরা মেজারমেন্ট নি বাগै হাই সিনি হাই বা উচ্চতা নাংনাই ও জায়গা জেনারেল তাই
SC tai OBC amhai rok hangke rok hangke 167 centimeter nangnai 167 centimeter মানে 5 ফুট 5 ইঞ্চি আর পরে যারা সিনি और जागो ST candidate rok hangke 5 year realization mano hangke 162 semi তার মানে 5 ফুট প্রায় 3 ইঞ্চি 5 ফুট প্রায় 3 ইঞ্চি মানে 2.5 ইঞ্চি রক খবজাকতা আমহাই ইনকে অর তো সিনি বডি সুনাই 81 সেন্টিমিটার কারণ নাংনাই তাই 5 সেমি ফুলিরি মাফুনুংনাই আমহাই ইনকে সিনি অ জাগো বিভিন্ন মকল লক ঠিক দংমানে নাংনাই হিনি সাবো চশমা সারা আমহাই রক ব্যবহার খাই চলনে রক আমহাই রক কেতো ইনকে অ জাগো টেরাসুক আমহাই রক ইনকে হানি সাবো ইয়াকুংনি kokoi ba yakung tan laya ba herok ya hani sabo jabo ngesini niyok prokriya ba recruitment process obo sungna lainai friends ong norok o jagbo sujangnani bagai norok kuno sekangbaria document jomarna nangya extra job jomarma hai sungno o jagbo bod district south west sibaijalla hake je district wise kaisa date nai bo jaga ma sujangna hne district wise आ जागाव नरक डाइरेक्ट थांके नंनाय नरकनि कागज पत्र तलांगैनाय अ जागाव कागज पत्र तलांगैनाय फर्म मानायनाय फर्म फिलआप खायदि ओंखाय जों अ जागाव थांगे जों दाम खायनाय अ जागाव नायनायदि पुइला आं नरकना तेसे साफिनाय सेकेंबारि नरक कागज पत्र नंनि ST PRTC आबो रेडि खायदि तंहांगे तो कुन नांगिया ओंखाय नरकनि माध्यमिक एडमिट मार्कशीट जदि पास जाग्रा ओंखे तो मार्कशीट दंगो फेल जाग्रा ओंखे तो मार्कशीट करि ओंखे तो करै गरिफान कुन गया तंहांगे तलांगदि आर परे माध्यमिक पास जार ओंखे तो मार्कशीट 12 पास जार 12 पास नि मार्कशीट ग्रेजुएशन कमप्लीट मुजा ग्रेजुएशन नि मार्कशीट पोस्ट ग्रेजुएशन कमप्लीट मुजा पोस्ट ग्रेजुएशन नि मार्कशीट कम्पिउटार नि सर्टिफिकेट दंगे कम्पिउटार सर्टिफिकेट तलांगदि आर परे ड्राइविंग लाइसेंस दंगे ड्राइविंग लाइसेंस तलांगदि जतो नरंनि सोरं जाक आमहाय तंहांगे नरक तलांगि थानि ओंखे नरंनि अ जागाव अबनो नरंनि डकुमेन्ट जेरक्स खालायनाय नरंनि सय रुयनाय नर आरो कायसे फर्म मांहागे आ फर्म नरकनि फिलआप खायनाय नरकनि फटो थेवैनाय रेडि के थांदि आ जागाव नरक जे नरकनि रेलिव नरक हाबखांखांके आपुरु नरकनो पुइला माप सुनाय नरकनि हाय माप सुयनाय नरकनो बिसिंगो हरनाय बिसिंगो हरखांके नरकनो आसुग रुयनाय नरकनो आ जागाव माप सुबायनाय नरकनि बडि सुनाय आमहायता आर परे नरकनो रेडि खालायनाय नरकनो खासिग्रोनाय ख नाम्बार दङ जागा 2 नाम्बार नरनो खासिग्रोनाय बोसो खासिग्रोनाय 500 मिटार खासिग्रोनाय 1 मिनिट 30 सेकेन्ड बाय माने 1.5 मिनिट बाय नरनो 500 मिटार कमप्लीट खासिग्रोनाय आर परे 2 नाम्बार 3 नाम्बार खायनाय नरनो 60 केजि तैनाय नरक 100 मिटार मा खासिनाय 40 सेकेन्ड बाय नरक मा खासिनाय 60 केजि तैनाय 100 मिटार और कमप्लीट माने परे नरनो हाई जाम्प खायरनाय 5 फुट 3 फुट 5 इंची कुसुक नरनो हाई जाम्प खायरनाय अ जागा टिकि माने परे नरनो बुक डाउन खायरनाय 30 बार बुक डाउन 30 बार खायरनाय हारनि तलानि बुक डाउन खायरनाय आर परे बुक डाउन 30 बार कमप्लीट माने परे जारा ड्राइवर नि बागे नाय नरनो के ड्राइविंग टेस्ट नानाय आर परे सिनी ड्राइविंग टेस्ट पाइखांके बा सिनी यांगरमदि फायरमैन निंके तो ताइ नांगलिया खेलाओ जों दाबु जतने एग्जाम मारसिनाय एग्जाम हंके बाहायके मारनाय पुइला नरनो 85 मार्कनि एग्जाम नानाय रिटेन एग्जाम MCQ टाइप बेउनो MCQ नाय ऑप्शन गोनां जात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 85 मार्कनि इनको 85 मार्कनि पाइखांके नरनो 15 मार्कनि पर्सनल इंटरव्यू नानाय पर्सनल इंटरव्यू इनके आं नरनो साका इको और 10 नंबर नंगनो थासिंगो डिसेबल क्वेश्चन क्वालिफिकेशन दं आके नरक 10 नंबर एक्स्ट्रा मानानि चान्स दं नंगे बजागो जे 15 मार्कनि पर्सनल इंटरव्यू फाइनो जागो इनके नरक अजागो पाइखांके नरक जब मानानि चान्स नि थांसिनायता इनके सिनि इंटरव्यू डेट बुफुरंनाय बा बुफुर नंखरनाय आवरंनादि अ जागा साइड जाक दंगो जत
po jagao norok mas relima khainai koi tariko relima khainai hingke category wise busuk vacancy ingnai SC ST amake category wise busuk vacancy ingnai aborong no website o rinai o je website bufur nai hingke o mas ni je o May mas ni last hapta mane 25 tarik rogo norok notification full final notification rinai hingke norok tabung ni himno no ready ingi tong sidi ingi jarsini written exam ni bagai 85 mark ni abo ongka syllabus ta mota motongnai abno tuine ang norong tabu kisah funungai hingke norok ready ingi tong sidi abung ni simno norok practice khaidi ang 500 meter 1.5 minute by 1 minute 30 second by complete da khlaiman 60 kg ti 100 meter khaji daman aborong norok try khai tong ni tabung sibino 30 bar book down surungdi 3 foot 5 inci high jump amorong norok serang tong sidi tamung sibino ge sadi sing syllabus ke sana ni laso fighting ke sini syllabus fireman ni bagai 85 written exam ni busuk ngai 2 gonta exam ngai general knowledge te current affair abo 65 mark ni ngai ingkai english grammar te vocabulary 15 mark ni ngai bengali tai kokbrok language abo 5 mark ni ngai exam इनके टोटल 85 नी इनका पर्सनल इंटरव्यू 15 मार्क ने 10 मार्क जेनी नी डिसेबल क्वालिफिकेशन दं इनके एक्स्ट्रा रजांग नहीं साला क्वेश्चन पेपर दं नाय नरंग नी बेंगली ताई इंग्लिश बाय क्वेश्चन पेपर दं नाय इनके सिनी जनरल नॉलेज जे 85 मार्क नी जागो जे 65 मार्क नी जे सिनी जनरल नॉलेज अब 30 टा क्वेश्चन नाय एक खलाय नाय am tam दं नाय जनरल नॉलेज तिरफरानी नतुय नाय general knowledge no tuinai 10 mark ni fainai India ni 7 mark fire safety no tuinai 5 mark simple arithmetic onko fainai 4 ta aro game and uspu tuinai fainai 4 ta ngisini current affair Tripura ni current affair fainai 10 ta India ni current affair fainai 7 ta North East ni current affair fainai 5 ta world ni current affair fainai 3 ta ingo o jaga ona nini aptitude test nini knowledge busu tong obno tuinai 10 ta question extra fainai total 85 mark ni hake fainai ngasini driver ni o jago driver ni hinke ombo 85 mark ni no 2 gonta general knowledge te current affair ombo 65 ni no fainai hinke vehicle mechanism te traffic rule no tine 20 mark ni fainai hinke sin ombo bengali te english ni question paper tongnai hinke sin oro je general knowledge Tripura ni 10 ta India ni 5 ta simple arithmetic 5 ta game and usput 5 ta total 25 mark ni after current affair 25 mark ni o jaga hingke Tripura ni 10 ta India ni 10 ta North East ni 5 ta hingke aptitude test 15 ta o jaga question fainai amongke sini syllabus friends ong norok je fire service ni bagai jara मानने बाकी प्रिपेयर खाइतो नरक जाइतो गितोंदी जाते मिस थांगेतै ओंखाय रेडी तंदी ताई नरक आनी चैनल साकर खाइजागा साकर खादि नरक नोटिफिकेशन डेट नि नोटिफिकेशन फाइमा लग लगिना आं नरक नरि रेनाय भिडियो ओंखाय नरक रेडी तंदी गा आसनो फ्रेंड्स ओं टेस जतन न हाना हाय हामबाय।